qui souffle dans l'air. Si tu écoutes prudemment, tu entendras l'air. C'est le premier avertissement, mais sûrement le dernier. Beaucoup d'hommes vont souffrir, beaucoup d'autres vont mourir. Demande pas pourquoi. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Je ne vous mens pas. Chacun doit affronter la réalité. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir, bonjour. Anikli, Anisroma, Anoula. Amun Nanakana, Aounadia, YouTube Santé, Facebook Santé, Anga Fouliba Obey. Les émissions Couraillé Mintro, comme Mannequin le grand frère. Mannequin le grand frère, c'est Doré, Concept Mundo. Ngombe se Kilin, Ndoronouma, ou Bara Mukono, ou Kaseka, ou Tege de Nyoroma, Yala, Una Seka Tanye, Katani, Jamana Fane, Nye. On a invité au symbole. Bigné Johnny invité. Professeur Clément Dambélé. Il a invité Kana parce que Demsen don Dorandom Sekap Manay. Mais à ma sekeneka. Chez un folola, Anya Boma, Flanana, Amai, Yala Korobe, Dorobeka Boli Mundenye. Avec un boli Koro de Gewa, Atafe Kananga, plateau de Kangwa, les Doroni, Ndjabi, Munebe. Mais comme il veut qu'elle est la Malide, Amenyon sur le Sraka, Nisrado, Nisrate ou Amenyomai. On y a Fotoumi. Les cheveux ni madame la Jamana qu'on a dit. Mais je suis ni Kanga qu'elle est Tugodi. Est-ce qu'il y a qu'elle est Tugam qu'elle est ni qu'elle est Yala, Odia qu'elle est Tuguewa. On m'a fait Kenny Ganodi, Angaseka Mabi, de Mali, Kadam de 1960 phobie. Mais il m'a fait Kenaka, Antejigila. Chamoré un bébé, Nama Beninkeneka. Nijon will it win Amara Bachili. Amara Bachili, Ndela Kasama, Mena, was Ronema studio soro, and Serandoni Manquama, Wamara. Ngo eski auta la je auka benwa. Mo parce que bi, n'ayez pas battu quelqu'un de la Kelela. Au Munukumba Krefe, n'ayez pas la tournée, mon pays. Akokoro des jours de Wamado aya fois mena mon retard fait on ayant sigi en kumana ngo alhamdulillah de pokuma fo binani amara manwe mbay yorod me sans fait Facebook na min dambe na mine à table donc il y a un caractère de mais au côté ka fo ko mo dugudo aya nyini akado abina do tugudi nyawle keneka naka seka kuma a kerefe nta do ufla la minga koro ne amara de ga korowa kebe de ga korowa amina do nsera ndogoni do wore prama nya de fana ye bat kerefe mais bi nyatala ngo munde kera ngo est-ce que awga clac bobo nyogon kota yala est-ce que je ne suis respecté ni kankawa ni aw yere ma nyogon nga kanfo aw ba fe jonde ka aw mene aw ba fe jonde ka aw mene ni sebe aya kunya fonya na kumina ate mo men divergence ko de do diversité ko de do ala yere de ok mais bi amena ndado raske be ka para kel wala abe para munuke akanye fo anyana malikola ana yere ka vi konana c'est un jeune rebelle au défaut ni dugu te kuran ko sabati ni dugu ni dunga fate sabati ni dugu ni furakelite sabati ni dugu ni shweni de kelendo ka ke dambe adembe kanga wuli ka ke rebeli o de ale ke rebeli on l'applaudit très très fortement ni artiste do fana wule kana bibina mese ka fo artiste taka buzutendo wallahi nyaga dongli la me dum na yem faraka shimpli wallahi billahi tallahi animateur kumate menani ko ina artiste mu memblo ko kado
mais a ye kuma mun fɔ a ko Mali y'ale ɲɛji bɔ nin den ye don jumɛn den ye ka kuma faw n'a baw fɛ tan ko Mali y'a ɲɛji bɔ à son âge a nana mun de sɔrɔ a ɲɛ bɛ mun de la bi dɔnkili in bɛ an faw n'an baw n'an kɔrɔw bɛɛ de interpeller aw denw de ko Mali bilaman bɛ k'a ɲɛji bɔ mun de bɛ k'a ɲɛji bɔ an b'an sigi ka kuma kɛ o de kama fana bɛ kɛnɛ kan Amara bɛ yan Kebe bɛ yan an b'a fɔ alhamdulillah parce que ne tun bɛ k'olu fila de ɲini n y'olu sɔrɔ Ala y'o ci ne ma. Mali ye ɲɛji bɔ Mali ye ɲɛji bɔ Mali ye ɲɛji bɔ Mali Sudan Mali denw y'an Mali ba in gasi ka minɛ Mali kɔnɔ denmisɛnw Mali ye ɲɛji bɔ Mali kɔnɔ dɔɔninbaw Mali ye ɲɛji bɔ Mali kɔnɔ masakɛw Mali ye ɲɛji bɔ Mali bɛ kasi la a denw bɛ ɲɔgɔn na an ka fɔlɔ Mali min y'o de ɲɛji ye Ala ne faso dumuni Mali ni ɲɛji Mali kɔnɔ sɛnɛkɛlaw Mali ye ɲɛji bɔ Mali kɔnɔ mɔnikɛlaw Mali ye ɲɛji bɔ Mali kɔnɔ baarakɛlaw Mali ye ɲɛji bɔ Mali kɔnɔ jagokɛlaw Mali ye ɲɛji bɔ Tubabu bila ɲɛbɔlen bɛ an ka Mali min dugukolo fɛ Arabu denw ɲɛbɔlen bɛ an ka Mali min dugukolo fɛ waliyu caman dalen bɛ Mali min dugukolo la Ala faso ɲuman ni y'o de ɲɛji ye faso duma ni y'o de ɲɛji ye sinankunya dugu Mali ni y'o de ɲɛji ye Mali bɛ kasi la a denw bɛ ɲɔgɔn na balimaya dugu Mali ni y'o de ɲɛji ye Ala faso da tɛ sigi ka miiri wa Anga miri anga mbeula anga Mali ba in kɔnɔna ya Ala ne faso denw an danbe tɛ tulo anga fɔlɔ mabɔw ye olu ye baaraw kɛ olu ye ɲɛɲini kɛ o ma sɔn ka tiɲɛ Mali kɔnɔ dɔɔninbaw kɔnɔ bi kɔnɔnaw ye Mali kɔnɔ denmisɛnw Yusufu bi kɔnɔnaw ye Mali kɔnɔ masakɛw Yusufu bi kuma aw fɛ an k'an kɔlɔsi dɛ ni diɲɛ ye bɔnkɔnɛ an kana nɛgɛ wari fɛ ka faso ni feerejiw ma Nege togo ife ka fasala abila juye Anga ya faso ya eto anga barake Mogo sidi ba famara feraka Maliba ingila aunye Aunge vide amenyona Maliba imbarala Aunge de dama kakanga Maliba imbarala Mali kono fini tigi une kono ta foli bauye Awu ya ujo ayoro fa
fasanimba madiba o awjara uni ko anga maliba ikuma bolla madijo aw yawjo ayoro fasanimba madiba ala ne fasadumani malini najibla maliba maliye faso maliba mali kasira nyajila kadem madu kai fokidal maudedene amabana sudan Donc, en Kougné, Issouf Tapo de la Messissan, à Mali, Niadjibo, Amina Doudou, on a un PCPC, on a invité au Nyon Tchelala. Donc, on a foutu à Baye, mais comme a dit, chroniqueur ou Mafolo. Les fouilles dit, on a dit, Brabella, Jelibon, on va dans la Genovatina, on va foutre un coup béni en juin, les foussés ici sur les journalistes. Voilà, Foussé ici sur le chroniqueur et émission Konana. Donc, on va essayer de drone de manière fois, on a tout émission trop manqué le grand frère a bien une drone autour de Tchè. Et drone de Tapo, émission. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. بعد أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله سلام بلجي لا بلجي نيجي نتوغا يسوع تابو ني سونو ديني ني بابا موبتي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة بنيولا فيا أسودون كنا يوم بيامو بيفو كوبي والماندو أو بيجان براجي on va essayer de faire que nous manquons les grands frères qui émission ani invité mon bamboula na me perfo donc les trois Kanti Ibrahim Kamisoko je suis un consultant indépendant. Give thanks and praise to the Most High, glory to God, glory to Son, glory to Power, the King of Kings, the Lord of Lords, conqueror of the Lion of the tribe of Fujura, His Imperial Majesty, Haile Selassie Jah Rastafari, every living, every free for every show Selassie is the first. De l'état civil toye Mahamadou Diarra mais bébé no tourno di Oras Kébé Tchède Rebelle ni chroniqueur présentateur émission télé radio ni Rebelle Fanay. Alors Amara Bachili neto Amara Bachili o ko fe me jama be fo mo minu mi aminu malame mais grand frère man kenye refo merci né activiste nga bara e jago je suis commerçant nga obliga jo onye shilembe mauvaise gouvernance ma ani saria labato balia oni c'est comme famille B ni we beje ka obliga jo ke do kan ku taye ka teme do waro kan o de nga obliga jo Amasonde. Na Amasonde ma antina seka sonde fana. D'accord. Alors Mbalmao aw y'a faamuya ko min an sigilen bɛ yan pour que n ye dɔgɔnin minnu wele ka na kɛnɛ kan u ka miirina ta fɔ n ye an y'o de fɔ an ma foyi bila tiɲɛ ɲɛ an ma foyi de bila tiɲɛ ɲɛ an ma sijɛ bila tiɲɛ ɲɛ an ma fa bila tiɲɛ ɲɛ an ma ba bila tiɲɛ ɲɛ an ma kɔrɔ bila tiɲɛ ɲɛ an ma dɔgɔnin bila tiɲɛ ɲɛ ala ye barika don tiɲɛ na ni tiɲɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka taa ka bɔ yen o tuma la aw bɛ yafa ma n'an ka kumaw bɛna diga aw la ou bien n'an ka kumaw digira aw la aw bɛ yafa anw ma mais ni tiɲɛ ma fɔ jamana tɛ jɔ bi an sigilen bɛ thème jumɛn de kan quel peuple quelle jeunesse Maliens ye peuple suguya jumɛn ye Mali de 1960 Mali de 1950 Mali de 1235 nous avons demandé amena kuma manden de kan manden mu yɛlɛmana ka kɛ Sudan ye ka Sudan mu yɛlɛmana ka kɛ Mali amena kuma malien denw kan an ye faso suguya jumɛn ye an ye fasoden suguya jumɛn ye an denw ye
den suguyaw jumɛn ye an ye den suguyaw jumɛn de bila mali kɔnɔ an minnu ye faw ye an minnu ye baw ye an minnu ye kɔrɔw ye an bɛna kuma o thème de kan quel peuple quelle jeunesse ɔ amara bacili i ni ce ni baraji i y'an ka wele kan na mɛ a diyara an ye an y'i suit siɲɛ caman ni dusu kasilen i b'i k'i ka kɛlɛ kɛ a ta faso an y'i ye a tɛ an tɛ a banna kɔnɔ yen de la ne ye remarqué o y'a sɔrɔ i ni n dɔgɔnin Baci aw bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛ kɛlɛ la ɲɔgɔn bolo après n tilala k'i ye i b'i kelen na n ser'i ma don min soutien kun tɛ n bolo dɛ fosi kun tɛ ne bolo hali denmisɛnninw ka formation a promesse de kun dira ne ma 600 bourses a promesse de kun bɛ n bolo a 600 bourses n b'a fɛ ka d'aw ma i hakili b'a la n y'a fɛ très bien ne ko bon 600 jeunes bɛ n bolo n b'a fɛ k'a d'aw ma pour que denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛ k'u dɛmɛ mais ɲɛ bɛ aw ka bɛnbaliya o de y'a to bi ne y'a dayɛlɛ e ɲɛ bɛ maliyɛn na cogo di kɔrɔ man kɛ ɲininkali diyara n ye fɔlɔ weleli fana diyara n ye maliyɛn ka ta 1950 na ka na se 90 yan fan ninnu fɛ an tɛ se ka fɛn f'a kan en dehors de l'histoire soit an ye min kalan école la soit an ye min mɛn mɔgɔw da mais n ye min conclure Mali jama kan o wagati in na o ye ignorance barika ka bon n'o ye kodɔnbaliya ye analphabétisme non analphabétisme dɔrɔn tɛ mɔgɔw bɛ yen minnu kalanna fɛn t'u kunkolo kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen u ma kalan u bɛ fɛn caman dɔn d'accord o ye kodɔnw yɔrɔ ye bon au kɔfɛ on a vu que radio so cayara bon kabini radio so cayara tiɲɛni donna kow la yen nous avons vu que radio animateur depuis le temps de Alpha wari bi di dɔw ma k'u bila ka nkalon ta ka da mɔgɔw la donc ni mɔgɔ minnu fana bɛ marché nɔfɛ a b'u ni min cɛ u bɛ taa o la gosi k'o la kari radio so la donc finalement kibaruyaw bɛɛ bɛ fɔ radio so de la mɔgɔ bɛ hakilinaw ta yen de hakilina jugu bɛ don mɔgɔ kun na yen de mɔgɔ kuma bɛ yɛlɛma yen de parce que minnu bɛ radio lamɛn olu fana bɛ o information kelen de relayer mɔgɔ ka o lase mɔgɔ wɛrɛw ma minnu fana tɛ radio lamɛn donc an ka enquête la an ka jateminɛ la an y'a ye k'a fɔ problème bɛɛ bɔra yen de par exemple n'i ye lawale ta tun bɛ taa fɔ mɔgɔw ka du kɔnɔ ni e man kɛ ko k'i bɛ t'i da don politiki la politiki mɔgɔ dɔ min bɛ politiki kɛ walima min bɛ fɛ ka politiki kɛ o bɛ jeli dɔ sara soit ka dugutigila mɔgɔw sara ka taa fɔ i fa ɲɛna k'a kana sɔn i ka politiki kɛ ko politiki tɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛn ye k'a sɔrɔ ale de b'a kɛ an y'a ye fɔlɔ ni kutuba bɛ kɛ dɔw tun b'a fɔ u ka kutuba kɔnɔna na misiri kɔnɔ ko u bɛ politiki mɔgɔw lagosi o bɛɛ tun ye mɔgɔw ka stratégie ye k'anw di misiri kɔnɔ a kana bali mɔgɔ la adamaden ni jogo de bɛ don silamɛya la maliyɛn e ɲɛ b'a la cogo di n'i ko ne ma ko ne ɲɛ bɛ maliyɛn na cogo di ne bɛ maliyɛn sugu damadɔ de la maliyɛn suguya ka ca a suguya ka ca vous avez parlé de Modibo Keïta a kumana Musa kan ka na Alpha la ka na ATT la bi an bɛ IBK ka fanga na san 7 tɔ ye san 2 ni kalo damadɔ san 3 a tɛ san 3 bɔ bilen san 2 ni kalo damadɔ d'accord n'i ye Modibo Keïta ka waati ta k'a lajɛ maliyɛn kalannen kun ka dɔgɔ mais maliyɛn kodɔnna kun ka ca o jubila yɔrɔ jumɛn o du kɔnɔna ye mara kɛcogoya maa kelen-kelennin minnu bɛ yen n'olu kun kalanna olu kun ye kalan kɛ ka faamu kɛ Modibo ka san 8 kɛla Modibo ko dans sa réforme de 1962 a ko maliyɛn kura danbe kura. Ça c'est depuis 1962, je précise bien. Modibo ye politique dɔ bila sen kan en 1962 la réforme de 1962 a ka système éducatif kalan kan UNESCO ko diɲɛ kɔnɔ ko jamana fɛn fɛn n'i bɛ fɛ i ka jamana ka taga ɲɛ kalanko la ko i ka nin inspiré Modibo Keïta ka o politique kan la réforme de 1962 a ko maliyɛn kura
danbe kura o ye maliyɛn den sugu jɔn ye maliyɛn min tɛ miiri a yɛrɛ kun kelen na peuple modèle min tun bɛ yen o ye peuple min hakili kunna ka bɛn o ma min hakili ma kunun ka bɛn a ma o hakili dilanna de ye an y'a ye Tuma Sangare min kɛ Burkina a ye exemple yɛrɛ diɲɛmaa bɛɛ la mais mɔgɔ t'a dɔn ko Tuma Sangare y'i inspiré Modibo Keyita de la Madagascar professeur min Tuma Sangare kalan o de kumana ye Modibo Keyita kan mun fɛ Modibo kun mago bɛ maliyɛn den sugu min na a ko maliyɛn den kura danbe kura et nouveau type de malien malien de kura ka se ka banque min tɛ miiri a yɛrɛ kun kelen na mais min bɛ miiri faso jama ka hɛrɛ la o de y'a to Amara ye wulu labɔ fɔ a ye quartier kɔnɔ an bɛ jɛ ka baara min kɛ Modibo ninnu nana ni politique de sigida kɔnɔ n'i y'a mɛn ko milicien ye mun ye minnu tɛ tenitigiw ye mais sigida kɔnɔ denmisɛnninw don sigida kɔnɔ jɛkulu don u bɛ wuli ka patrouille kɛ su fɛ u bɛ wuli ka quartier lakana ni baara min bɛ sigida kɔnɔ u b'o baara kɛ parce que Modibo ye u lakunu k'u dilan k'o bɛn sira de kan mais ni bi n'a fɔra an ye sigida kɔnɔ commune 1 commune 2 fo commune 6 ko an fana ka kɛ milicien k'an ka baara kɛ an b'a kɛ su fɛ an bɛ bin musomaninw kan an b'a kɛ su fɛ an bɛ taa dɔ ka dakari parce que an ye o den suguyaw de ye bi parce que an faw ye an dilan ka an kɛ o den suguya de ye an baw ye an dilan ka an kɛ o den suguya de ye société ye an dilan ka an kɛ o den suguya de ye école la an kalan ka an kɛ nin den sugu de ye a jubaju bɔra min a jubaju ma bɔ yɔrɔ si fɛn bɛɛ mara de ye yɔrɔ fila dɔrɔn du kɔnɔ ani état ka baara ni maa ma se ka dilan du kɔnɔ i fa n'i ba fɛ état kun kalan na de ka ladamu ɲuman sɔrɔ yen n'i ma se ka dilan yen fana n'i nana bɔlɔn kɔnɔ état k'i koron mais parents bolila u ka responsabilité kɔrɔ bi école kɔnɔ bi an tɛ ka se ka mara yen kɛnɛma état min kan ka janto an na o tɛ e ka Modibo nɔ ye ne ka Modibo e ye Modibo min fɔ ne ɲɛna sisan n'a ko ko maliyɛn kura danbe kura o t'ale nɔ ye wa Modibo y'a ka baara kɛ tile san 8 kɔnɔ maliyɛn den min tun bɛ yen n'an y'o sɔrɔ bi diɲɛma b'an tɔgɔ fɔ o san 8 mun na o baara bɛɛ kɛra fu ye ka segin ka na kɛ zéro ye mun y'o kɛ en 1968 28 novembre Moussa Traoré a ye Modibo Keyita minɛ san 1998 novembre kalo tile 28 ka dankari Mali la o donni Mali taara ka kan tigɛ san 8 Modibo taara Modibo kun ye société ni entreprise min créé o sababu Kɛmɛ i ye fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don c'est l'histoire alors Moussa Traoré ne ye coup d'état kɛ Modibo la donc Modibo ka san 8 kɛ kaw don bɔgɔ la o tɛ tiɲɛ Modibo ye usine jɔ Modibo baara yɔrɔ jɔ o bɛɛ Moussa y'u bɛɛ don bɔgɔ la o tɛ tiɲɛ mun de bɛ na n'o ye mun de bɛ na n'o ye Moussa fana dilanna k'a bila o baara de la mais pour revenir à la question peuple modèle min tun bɛ yen en 1960 parce que politique min fana tun bɛ yen o de ye o peuple modèle de produit aujourd'hui ne bɛ mɔgɔw fɛ minnu ko ko IBK ka fanga bila ne bɛ mɔgɔw fɛ minnu tɛ IBK ka mara togoya fɛ mais ne b'a dɔn IBK est le plus bon des Maliens Dieu dit je vous enverrai toujours un dirigeant à l'image du pays ala ko n bɛ ɲɛmɔgɔ ci aw ma ɲɛmɔgɔ min na ka kan ni a ye nafigi ye n bɛ ɲɛmɔgɔ ci aw ma min ye nafigi ye alors n'a ma tile n bɛ ɲɛmɔgɔ ci aw ma ɲɛmɔgɔ min ma tile si vous voyez aujourd'hui IBK tɛ Laru dafa Malien ne tɛ Laru dafa si vous voyez aujourd'hui IBK bɛ nkalon tigɛ Malien de nkalon tigɛ la alors quel peuple quelle jeunesse le peuple façonné par son dirigeant le peuple bɛ togo min o ɲɛmɔgɔ de bɛ di u ma o ye ala de kumakan cɛ a banna peuple kɛlɛ bɛ cogo di peuple dilanna de an dilanna yɔrɔ jumɛn yɔrɔ fila ne y'a fɔ an dilanna du kɔnɔ de aujourd'hui an ka lajɛ c'est pourquoi kuma dɔw bɛ yen min tɛ kɛ an ka so ne b'o dɔn min tɛ kɛ aw ka so e b'o dɔn n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛda la mara min bɛ aw fɛ yen o bɛ dɔn den bɛɛ bɛ bɔ n'a ka mara de den bɛɛ bɔra ka mara de so kɔnɔ n'i y'a mɛn ko danbe kɔrɔ ko dan de bɛ fɛn bɛɛ la dan nin de ye anw dan ye o peuple modèle min bi dɛ du kɔnɔ bi aujourd'hui an y'a fɔ kuma kɔnɔ ne ye chroniqueur ye san caman n ye denmisɛnnin mais n y'a daminɛ a mɛnna du kɔnɔ an baw b'a fɔ an ye i da bɔ a la u b'i da fara fantanden u b'i kun bɔrɔ kɔnɔ parce que depuis Moussa tile san caman kɔnɔ u y'a fɔ de ko fasodenw man ka t'u da faso mara la ɔ olu tun ye Moussa ka peuple de ye an tɛ Moussa ka peuple ye bilen parce que an y'a dɔn de sisan marabaga tigɛ fu ye maraden kɔ ni ne ko IBK bɛ nkalon tigɛ mais ne tɛ nkalon fɛ IBK ma baara kɛ
ne bɛ baara fɛ ne de bɛ IBK jagoya k'a bila ne ka sira kan. Vous avez parlé ici des collectivités territoriales. Fɛn dɔ bɛ o de ne ka kɛlɛ. Ne ye nin daminɛ depuis ne ni Arazba tun bɛ meeting kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne de tun bɛ papier sɛbɛn k'a d'a ma. Contrôle citoyen a ka kuma kan. Contrôle citoyen kɔrɔ ne de ye maire ta sigida kɔnɔ. Ne de bɛ ka maire sara. C'est vrai, maire ti sara. Maire bi bolola soni. Session ordinaire, extraordinaire, les indemnités, primes de représentativité et primes de responsabilité. Maire cité quoi avec ça vérité ça ne da fara sebe. Ate. Ni maire bi kɛra maire ye ka vérité sans zone. Fula bɛ bana maire ti se ka village jɔ ara ye. Asata maire ti sara bi bolola soni. Donc sigida kɔnɔ n'i y'a mɛn ko contrôle citoyen ni Arazbat n ko a bɛ ɲina mais tila ka sigi f'a bɛ dimi kɔrɔ souvent. C'est vrai an ka kuma actualité kan k'a fɔ IBK y'a kɛ tan mais an ka taa ka fɛn to mɔgɔw bolo o jumɛn les contrôles citoyens i ka baarakɛden b'i ka so i b'a sara 2000 hali n'a sɔrɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ man kan t'i ka baarakɛden fana sara 2000 baarakɛden sara dɔgɔyalen bɛ 4400 ani buruburu semaine kɔnɔ tile kelen b'a bolo a ka sɛgɛn lafiya bɔ san kɔnɔ kalo kelen b'a bolo a ka sɛgɛn lafiya bɔ baarakɛden bɛ baara k'i ye de 8h à 16h n'a tɛmɛna o kan i b'a ka prime wari fara a kan I b'a exploiter. Explémentaire wari fara a kan I b'a exploiter. malgré o man di an muso y'o ka fɔ gorobinaw y'o ka fɔ mais an b'o yɔrɔ fana fɔ o baarakɛden min b'i bolo i ka so dɛ ni k'a k'i ka tigɛdigɛnan tobi ka d'i ma ni kɔgɔ cayala nanjini cayala gɔyɔma k'a la i bɛ o kɔrɔfɔ cogo min na i bɛ se k'a gɛn i bɛ se k'a bagabaga i bɛ tugu a kɔ k'a kɔlɔsi est-ce que n ka tobili kɛla ka ɲɛ i b'o min kɛ ko i ka o kɔlɔsi fana boli i ka maire kan i k'o fana boli i ka député kan i k'o fana boli i ka président kan o baara de ye maliyɛn den jɛ sisan an bɛ k'o daminɛ o de y'a to IBK ninnu tɛ ka sɔn a ka ko la quoi parce que u ma deli nin na U ma deli a la. donc maliyɛn den kura de bɛ faga o de fɛ voilà maliyɛn tun ma deli min na o de daminɛna quoi c'est pourquoi IBK bɛ ka taa baara de faire avec son peuple parce que peuple tun ma deli ka nin kɛ u la quoi en 91 min kɛra o kun tɛmɛna dan ka de ye la révolution de 1991 malien épris de justice kiri kɔngɔ tun bɛ maaw la an tɛ se ka fɛn fɔ a kan a lakana an ye lakanabaliya kɔngɔ tun bɛ maaw la kalan kɔngɔ tun bɛ maaw la arajo so kɔngɔ tun bɛ maaw la mais n bɛ kelen fɔ aw ye san 1991 ne b'a fɔ k'o ye fort ne n'o t'i bɛɛ la c'était pas une révolution C'était quoi? mɔgɔw wulila ka kɛlɛ kɛ démocratie institutionnelle nɔfɛ Démocratie ka se ka na, multipartisme ka na. Multipartisme ka na, parti politique ka créé, association ka créé, radio so ka dayɛlɛ, télé so ka dayɛlɛ, journaliste so ka dayɛlɛ. Bi ni hakili cɛ ko fɔ. 91 kɛlɛ kunkun ni dɔrɔn de ye. Mais maliyɛnw ka dun ka fa, maliyɛnw ka kɛnɛya parce que démocratie suguyaw de bɛ yen. La démocratie institutionnelle et la démocratie sur le plan du développement économique, social et culturel. Tu es en train de nous amener sur le plan politique. Voilà. Nous on est sur le plan social d'abord. Donc, c'était pour te dire que voilà, on a tout social donc, c'était pour te dire que maliyɛn den kura de bɛ faga bange sisan. Fɔlɔ ka e to ne âge la, est-ce que e tun bɛ i intéressé député kalata la tan, maire sigi la tan, président ko la tan. Parce que maliyɛn ko ayi aw k'a dabɔ a la. Fantandenw a k'a dabɔ a la. I tɛ politique mɔgɔ ye, i dabɔ politique la. Mais olu bɛ ka ɲa min kɔ, ne bɛ ka n ka balo de ɲini o, ne bɛ ka n ka ji de ɲini, ne bɛ ka n ka lakana de ɲini, n bɛ ka n ka kɛnɛya de ɲini, n bɛ ka n den ka kalan de ɲini, o tɛ politique ye bilen o, n bɛ fɛ ka balo de quoi. Mais est-ce que Kébé, est-ce que ce n'est pas la faute de nos parents depuis le jour que vous avez décidé qu'à Foko, au lieu de Kanga, on de école là, au lieu de Kanga Joronanga à venir, depuis tout le monde enfant, qu'au de ando école là, allez de sojo kadi amma, allez de hamianga sini nyesigila. Est-ce que au don les femmes n'en façon farawa? Non, il faut moi une façon farawa. Au contraire, façon de faire effaille, qu'on allait bien de nos écoles là. Façon de faire ne faille, qu'on avait dit ne ma. Façon de faire ne, qu'abene la cana. Façon de faire ne faille, qu'on abene qu'à sini nyesigi ne ma. Ne fa, amanga tira foi ko ka kere. Akeba ale di. Mais façon de faire ale kaka d'abord à la commission de kalana. En cas de droit constitutionnel de do. Mais ni ne ndim ne ka do école là. Fanga ti se ka taga mo joge guide no kalana. O te se ka keo. E ma Fabien, e ma nega mirnanta fam. Mba fe ka fo.
an ye jamana tɔw lajɛ par exemple France depuis den mairie bɛ papier d'a ma a kɛra français depuis maire a ka wolosɛbɛn bɛ bɔ a bɛ faso ka compte la fa yɛrɛ tɛ miiriya a ka den yɛrɛ ka sini ɲɛsigi la o jamana taabolo ye non, organisation de nous. Ils sont organisés. Bien sûr. Ma famille. Parce que façon de bout de école là. Façon de bout de la cana. Façon de soigner les cadeaux, façon de barrer les cadeaux, façon de boire des traités là, façon de mouraquer. Mais en faut de venir bec en oui. Ibaro, oui, mieux koro. Nous n'avons pas de. Vous savez pourquoi toi vous be anyani sans bailler kaye quoi. Moro bi to waji farafina ko ama barade ke. Mais uma peut-être uma histoire kala anuya kala ma amirni spiritualité donne quoi. Spiritualité les faits sont exacts. Farafin wa to wudi. En farafin ila ama fo ko to bu anye ku ye barade ke. Ku ye barade ke. Moro ma mi famia. Ayen san ke nan de ke joya kono. Antika barake. Ulu be ka amele jago ya kando joya kono. Ulu so barala. Sans biolonvla et wolonvla presque 80 ans colonisation kono presque 100 qui me wolonvla amé jonya de kono amé fait ka jologo bo ambula lu be barala an wila klese kunche mali ya kai girma hora soro sans ba kle qui me konto ane bioro amé sans bi amé sans dula wallahi ko anga ke en retard anga baraka en resistance est-ce que jonya mi me 600 koro bola ka bomba le ka misimi ke ala natural mystique mais boka donc rebe ko et mais si peut yourself for man très vrai non pas de canne frère Haroman redemption have nothing atomic energy ako émancipez-vous de l'esclavage mental o ye joya akilina de donc joya mi me bi o ye akili de o ti fari so est-ce que o be ban o be en de bolo ne te joya akilila moi je suis free we are don't want to suffer like you do je suis pas né pour souffrir bon ni ne kebe ni ne preuve di maquiller jo je t'écoute quoi était la radio mais ni ngon ti jo am ka kuma mbe jamana denw na ni ye aw ye to mina bo masale ti aw kuna donc manan de wala sana nga jigi nga dirigeant nga mbe jigi nga la folo donc kebe mi fo donc ere nyala salno mune an kan ka mune kesi sa pour que o fɛn min bɛ an kan ni bala min b'an ka jamana mansaw kan o fɛn o an marabagaw kan pour ka kɛ qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que maliyɛndenw ka se ka wuli sɔrɔ ka se ka fɛn dɔ kɛ e yɛrɛ ɲinɛ kɔrɔ o ka nɔgɔn kosɛbɛ c'est pour k'a bɛ fɔ ko bɛɛ ka kɛ i yɛrɛ bɛɛ ka sɔn kɛ i yɛrɛ bɛɛ kɛ i yɛrɛ fɛ i b'a dɔn an bɛ kɛlɛ dɔw kɛ mɔgɔ bɛɛ ko bi ko n ye révolutionnaire ye bɛɛ ko bi ko jamana ka taga ɲɛ ka di n ye mais an si t'a dɔn an kan ka daminɛ yɔrɔ min na i bɛ an bɛɛ arajo la télé la mitingɛrɛ la Bamako nɔgɔlen don a ba y'i bɛ ka kalanti ka kɛ a ba y'i bɛ ka kɛnɛma sabati a ba y'i bɛ ka dɔgɔtɔrɔso ma équipé a ba y'i bɛ ka mais ale bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛ carré min kɔnɔ olu ka du ɲɛgɛn wuluji bɛ ka jigin carré kɔnɔ ale bɛ k'a fɔ ko a ba y'i bɛ ka ale bɛ bangoni na asakoba min bɛ yen ambulance tɛ olu bolo c'est pour k'a fɔlɔ ko taga ɲɛ bɛ daminɛ fɔlɔ depuis duguma de depuis la base ni du ma jɔ bulonda ma dilan quartier ma dilan sigida ma dilan commune ma dilan jamana ti jɔ sisan Fuseni ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ ne tun bɛ fɛ ka Amara de ɲininka est-ce que Amara e bɛ ka k'i bɛ ka avis partage Non, pas du tout. Mais d'où partager, comme nous avons l'habitude de mener le combat ensemble. Mais quoi que nous avons fait, nous avons donc sommet. Mais il y aura d'obéir. Ma soma. Quand il dit que qu'on a mis à la vie au numéro de dames, moi je suis pas d'accord avec ça. Explique-nous. Parce qu'il faut là quand même moi nous d'affolor. Non, what do you want nous kabwala. Il faut là quand même moi nous da. Amenu da nabara sira de fait. Wati mi mɔgɔ wulila i bɛ ka kama pour que mɔgɔw kana na a kɛlɛ cogo ɲuman na u bɛ ka mɔgɔw hakili e bolo ko nin prétexte ye non olu de nana n'a kuma ye fɔlɔ parce que c'est eux qui ont commencé par l'écrire i b'a dɔn nous sommes an b'u suivre très près nin kuma in nin kuma in nin kuma in wolola i bɛ ka tile ne kan to ma o
slogan kɔrɔlen de don. Non, voilà. Mais depuis tubabu b'a sɛbɛn yɛrɛ depuis l'antiquité. Mais maliyɛnw k'a ta ka don u ka kuma kɔnɔ. Amara. Sani an ka taa ɲɛ ne hakili b'a la kebe i tun bɛ ka festival mun animé kɔsan in na. Oui, Mali Festival. K'i ye kuma di ne ma. I ye kuma di ne ma n y'o de fɔ scène sanfɛ. N m'a fɔ ko un peuple voleur donne naissance à un président voleur. Bien sûr. Si le président vole, c'est toute la chaîne qui vole. I hakili b'a la. N hakili b'a la. Ça rejoint un peu ce Non, ça ne rejoint pas parce que je peux être d'accord avec ce que tu viens de dire sans être d'accord avec ce que lui dit. Mais et pourtant, ça se conjugue. Ça, c'est logique. Quand le président vole, tout le monde vole avec. Non, j'ai dit c'est le peuple, c'est un peuple voleur. Donne naissance à un président voleur. Bon, maintenant, à l'état ironien fini la donne. C'est les gens de Ibeka qui sont revenus avec ce slogan-là. Parce qu'au lieu de reconnaître qu'il faut Ibeka maï, Ibeka kanata, et maintenant ils disent aux gens, on va faire mourir yana, que ça n'a pas de Ibeka là, aïe ou réglant follow. Donc le temps qu'à ma femme est réglant, on va tendre Ibeka ma. Je ne parle pas de là où vient slogan Borarom, mais nous nous slogan. Mais tu es d'accord quand même de ce qu'il a dit? Je suis d'accord. Pour ce que toi tu as dit. Je peux être d'accord pour ce que lui il a dit. Quand, bon, vous savez, c'est ça le problème du grand frère. Le problème que je peux être d'accord à une fois, Nabetana et slogan Rastafarisme là. Peut-être ça c'est depuis l'Antiquité. Mais Nabetana et Mali politique là, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le cas du Mali. Donc ça veut dire que c'est un pro-Ibeka. Tu veux me dire que c'est un pro-Ibeka? Il n'est pas. Lui, il est en train de. Aujourd'hui, là où nous sommes, il veut le départ de Ibeka. Je ne parle pas. Avant, il était pro-Ibeka. Il n'a jamais été pro-Ibeka. D'accord. Mika fo Mika ban. Aras Kebe, aye kuma mi fo sisan. O kuma donna Mali politique et contexte de kono. Na ya fo reggae contexte kono, je peux comprendre. Parce que moi je suis pas d'avis qu'a foko et Malion yemiye ko alaye au président de imposer kuna non. Le président que nous avons aujourd'hui, Mimba kuna, aya yere ke fem beye fa yemi. Aya ko dogo mogo la mogo tu mogo be mina otale. Mogo ko be minta. Ko be jamana yi sigi senka ko be rébellion kele ko te mogo musalaga ko be yurugu kele o kuntale o anana fasu wɛrɛ de ya mogo la atara no totugo de donc o la abe fo de ko fili mi mogo sɔrɔ malion fila de mais minnu fila de minnu seginu kɔ mais k'a fɔ ko malion ni min ka kan o de duruma ça c'est comme n'a sɔrɔ i bɛ ka Ibeka yɛrɛ dɛmɛ ka malion kɛlɛ tuguni mara tun ti asan Ibeka kan Ibeka nana sisan a y'a tɔ bɛɛ dɔ bɔgɔ la Mali la anw fɛ fɔlɔ la e mannequin i woloden ani mɔgɔ wɛrɛ denw i tɛ différence don u ni ɲɔgɔn cɛ i t'a sɔrɔ fɔlɔ hali fini selifini i b'a sa u bɛɛ ye Ibeka y'ale kelen den ta k'o bila kɛrɛfɛ sanfɛ ka mɔgɔw tɔ bɛɛ den kɛrɛfɛ bon pour que n kana mɛn kuma kɔnɔna na j'espère que n ye yɔrɔ jaabi kuma bɛ se ka di mɔgɔ wɛrɛ ma pour qu'on gagne du temps. n bɛ fɛ ka dɔɔni fara a kan dɔrɔn juste ni n ko kɔrɔma ko ne ye kuma min fɔ nin tɛ Arastafari kuma ye nin tɛ politique kuma ye ça c'est la parole de Jah Almighty ni Ala yɛrɛ de kumakan ye nin tɛ ne kumakan ye quoi le Dieu d'Abraham le Dieu de Moïse le Dieu d'Isaac o de ko n bɛ ɲɛmɔgɔ di aw ma ɲɛmɔgɔ min ni aw ka kan ne ka kuma kɔnɔ ne ko Modibo ko en 1962 Malien découragé danbe ko il faut que niveau type de Malien naisse ne ko sisan n ko Malien découragé de bɛ fɛ ka bange tuguni Malien découragé min ti sɔn ni ale Amara b'o la ale b'o la donc an Malien ye min ye n bɛna ayi an bɛna fɔ a ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye Modibo bɛ mun fɔ Modibo tile tun ye communisme de ye misi b'i bolo misi y'i ta ye misi nɔnɔ t'i ta ye misi sogo t'i ta ye an tɛ yan bitigi b'i bolo i bɛ fɛɛrɛ kɛ bitigi tɔnɔ misi t'i ta ye ayi sisan ayi Malien ban'o de ma c'est vrai ayi sisan an tɛ yan politique mais n bɛ fɛ ka min fɔ a ye ne ko an tun bɛ cogo min na Ala ye o ɲɛmɔgɔ di anw ma ni o ye Ibeka ye Malien bɛ fɛ de ka yɛlɛma kɛ Isufu ko Mali bɛ ka kasi an bɛ fɛ ka Mali de ɲɛji cɛ sisan c'est pour que an bɛ fɛ Malien de kura n'i y'a ye bi mɔgɔ bɛ bɔ juma o juma tile kɔrɔ Malien tun tɛ sɔn o ma fɔlɔ mais bi Malien bɛ k'o kɛ o kɔrɔ ko Malien de kura de bɛ ka bange o Malien de kura min n'o o bangera sisan o de bɛ na ni ɲɛmɔgɔ kura min ye o bɛ taa an segin sira fɛ laɲini y'o de ye quoi parce que an mago bɛ Mali min na Malien denw ye den sugu minnu ye an mago fana bɛ président sugu wɛrɛ de la
o da to an ko ibika kata ma wore kana ma mi si ana affaire ke kebe ndiga kuma tigɛ e bɛ ka o malien kura mun ɲini e b'a fɛ o ka wolo cogo di e b'a fɛ o den ka bɔ min kelen ka kuma di yan ni y'a daminɛ o tan de kɔnɔ kuma minɛlen la ni ye ne ko n ko kɛlɛ fɛn fɛn bɛ daminɛ a bɛ daminɛ fɔlɔ base de la base la i y'a fɔ ten so kɔrɔ mɔgɔ kelen o kelen min ni sali in kɔnɔ yan ni studio kɔnɔ yan a bɛɛ kan ka maire ka baara ɲini k'a ka baara dɔn n'i y'a mɛn ko Mali ka dilan Mali ka jɔ i ka maire jɔyɔrɔ ka bon i bolo ni IBK ye. Voilà donc Tapo an ye kuma di bɛɛ ma i ye Raskebe lamɛn ka a kɔrɔ Amara Bacili lamɛn ani fɛn fɛn kuma n'a yan Mali ko kan fɛn min bɛ ka to bi an ye ɲɔgɔn wele ka sigi o ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana suguya jumɛn de b'an bolo jamanaden suguya jumɛn de b'an bolo e yɛrɛ bolo maliyɛn ye cogo di i bolo a n'a denw. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni cɛ a barika ala ye kunun tɛmɛna ale bɛna ni bi ye sini fana b'ale de bolo i ko ne ye dɔnkili da ne ko Mali ye ɲɛji bɔ ne m'a fɔ Mali ye ɲɛji bɔ dɛ n ko Mali de ye ɲɛji bɔ Mali yɛrɛ de ye ɲɛji bɔ voilà Mali di komi n'a fɔ malo kɛ silamɛw ni n ka kuma ye mɔgɔ min tora a b'a kɛ ala kama a bɛ yafa n ma parce que kuma ka gɛlɛn quoi Mali bi komi de malo kɛ Mali bi lakale cɛw cɛ la diɲɛ kɔnɔ dugumakolow kan Mali bi lakale u cɛ la diɲɛ kɔnɔ a ka farin a ka di a ye denw sɔrɔ caman den jumɛn i n'a fɔ Sunjata ɲɔgɔnna ou bien voilà i n'a fɔ Sunjata ninnu i n'a fɔ Babemba ninnu den ɲɛnamaw a y'u sɔrɔ caman mais den ninnu bɛɛ de tilala ka na sa ka bɔ a kɔrɔ a yɛrɛ wolodenw u bɛɛ sara ka bɔ a kɔrɔ k'a tɔ to n'an fɛw dama ye o n'an fɛw ye jɔn ye n'an fɛw de minnu b'a la bi sini u t'a la minnu b'a la bi olu bɛ n'an fɛw ye u bɛɛ nana wari ɲini de la Mali ka di quoi Mali ka di u bɛɛ nana wari ɲini de la Mali la u bɛɛ nana fɛn ɲini de la Mali la donc Mali denw bɛɛ sara de ka Mali to yen Mali dun kɔrɔla a tɛ se ka foyi kɛ n'a denw tɛ donc denw sara n'an fɛn minnu bɛ yen olu bɛ Mali kɛ u sago ye a bɛɛ ye wari ɲini ye a bɛɛ ye wari ɲini ye a si tɛ Mali den ala a don an bɛ kɛnɛ mun kan nin komi an y'a fɔ cogo min na depuis kuma daminɛ na an bɛ yan mɔgɔ man ci an tɛ mɔgɔ ci tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ siga t'a la tiɲɛ a ka kɔrɔ ni sijɛ ye siga t'a la e ko n'an fɛnw ye jɔn ye kana fɔ i bɛ kuma dabiri n'an e ni ne awɔ an de ye n'an fɛnw ye donc e yɛrɛ bolo ne ni e an tɛ jamana in fɛ an t'a fɛ mun misali la i jogo man ɲi ne jogo man ɲi an bɛna jɔn de jɛ i jogo in ɲɛ ne bɛ n ta in ɲɛ ne ni e fila dɔrɔn de ye maliyɛn ye a fila bɛ ne ni e fila dɔrɔn de don a bɛɛ b'an kɔnɔ kana taa mɔgɔ si a maliyɛnw bɛɛ b'an fila kɔnɔ très bien awɔ n y'a faamu e ka e jogo ɲɛ bani ne bɛ n jogo ɲɛ ne ni e fila de bɛna jɛ o ye tiɲɛ ye jogo kolon bɛ min walahi a tɛ so bɛ min a tɛ se k'o ne fa n bɛ siran kuma ɲɛ kuma ka ne dun kuma bɛ mɔgɔ dun mais dɔ fɔ n ye kuma dɔrɔn tuma dɔw la kuma bɛ to ka taa ni ye a bɛ taa ni ye fo i yɛrɛ bɛ taa bɛn yɔrɔ dɔ la i tɛ yɔrɔ min miiri quoi yarabi ala k'an bɛn sababa n bɛ min fɔ aw ɲɛ dɔrɔn ko Mali denw de sara tɔ tora nafɔ ye wari ɲini na o bɛɛ b'a pɔsi de makaran bɛɛ b'a fɛ k'a cɛ ka taa n'a ye de bɛɛ b'a fɛ k'a cɛ ka taa n'a ye o de bɛ Mali kɔnɔ bi en tant que n'an m'a dɔn k'a fɔ Mali in de ye anw ye ale ye anw de wolo anw de kan ka Mali in wuli ka jɔ anw de kan ka ɲɔgɔn minɛ a kɔnɔ an de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ a kɔnɔ n'a ɲɛna anw de don n'a tiɲɛna anw de don n'an y'o dɔn an kun na dɔrɔn an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a dilan parce que n'a a dilanna dɔrɔn an de b'an diya a kɔnɔ. i ye kuma min fɔ sisan walahi
a tɛ tɛmɛ o kan émission yɛrɛ bɛ se ka wuli nin kan Tapo k'i ka kuma sɔn ji la k'i ka kumakan sɔn ji la don mun na Musa Tarawele ko an faw ma a ko ne m'o faamu dɛ kalo 6 filɛ nin ne t'aw sara aw bɛ balo cogo di o don de Musa Tarawele ye suɲɛni jɔ da jɔ an faw la kalo 6 u tɛ sara mɔgɔ si ma wuli k'a fɔ ko Aba Musa et puis an y'an t'o la du kɔnɔna yɛrɛ la comme e y'a fɔ ko Mali ye e ni ne di den 2 de b'a bolo n bɛ to k'o de fɔ n ka denmisɛnninw ye kuma bɛɛ den mun b'a fɛ ni jamana bɛ taa ɲɛ o tɛgɛ kɔnɔ ani den mun t'a fɛ min ka sira t'a la ni jamana bɛ sa min tɛgɛ kɔnɔ o den 2 in bɛɛ bɛ ne ni e la i y'a fɔ cogo min na denw sara mais bi den kuraw de bɛ ka wolo ni denmisɛnnin ninnu b'o la ni e yɛrɛ b'o la e ma ye e tɛ ka sɔn i m'a faamuya i ka kɛ n'an fɛ o ye e b'a fɛ i m'a faamuya ka kɛ den yɛrɛ i yɛrɛ kan filɛ n kunkolila ko bɛɛ ye Mali de wallahi n kɔnɔna ko bɛɛ ye Mali de o de kama i ka sira tɛ wari la wari voilà nana tuma jumɛn Isufu ye kuma dɔ fɔ a ko e ni ale non e ni ale tɛ o ale ni ɲɛmɔgɔw de don parce que e n'ale bɛɛ ye mɔgɔ kelen e n'ale bɛɛ ye kelen ye ale de ye ɲɛmɔgɔ ye ni n ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ faso minnu b'an sanfɛ i bɛ sin k'a ɲɛsin e n'o 2 de mais e ni ne o e ni ale o aw bɛɛ ye kelenw de ye aw de ka hakɛw talen don komi fɛn dɔ bɛ misaliya dɔ bɛ ye faamuya e ma ka philosophie faamu n y'a ka philosophie faamu n y'a ka exemple faamu mais a ka exemple tun ka Aiza Tapo mo faamu ala min da a bɛ n faga nin kama a bɛ yeli kɛ ni ɲɛ dɔ ye min tɛ an filɛ ka ɲɛ min boso ɲɔgɔn na nin den nin a bɛ yeli kɛ ni ɲɛ dɔ ye an filɛ ka min boso ɲɔgɔn na o tɛ o ye jumɛn kɔnɔna o ye jumɛn parce que Alasa ko n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ kuma fɛ ka da hakili bɛ da yɔrɔ min na kuma fɛ ka da n'o tɛ dɔrɔn a b'a miiri k'a fɔ e bɛ ka manamanakan de fɔ adamaden fo i ka fɛn dɔ de ye i yɛrɛ ka yeli la k'a ye piya walahi nin bɛ n ta tiɲɛ sini i k'a kɔlɔsi bi sini b'i labɛn bi de o don Amara kuma ne ta kan il a Amara kuma Amara ko e ko i ni nin bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ye faso kɔnɔ dugumamɔgɔw ye o tɛ dugumamɔgɔ tɛ lamɛnba Tapo a lamɛn fɔlɔ i ka kuma jaabi fɛn dɔ i jɔba ne lamɛn fɔlɔ la n bɛ ka kuma ye kuma tigɛ filanan n'i y'a tigɛ a tɛna se ka ɲɔgɔn ye e ni nin aw bɛ niveau kelen ye e tɛ gouverneur ye e tɛ président ye manikɛn tɛ gouverneur ye président tɛ minnu b'an gouverner la ni ko bɛɛ bɛ tɛmɛ u ka bolo kan i tun k'a fɔ e ni olu parce que e bɛ peuple représenter olu bɛ autorité représenter i n'a fɔ e bɛ jamana kɔnɔdenw représenter i bɛ olu jɔyɔrɔ yira bon olu fana bɛ faamaw jɔyɔrɔ yira parce que e ni nin aw bɛɛ ka kokɛtaw ye kelen ye aw bɛɛ ka hakɛw ye kelen aw de ka hakɛw suɲɛnen don mɔgɔ de fana bɛ yen minnu bɛ aw ka hakɛw suɲɛ minnu ni aw tɛ kelen ye n ka kuma b'o yɔrɔ de la i tun b'a différencier o yɔrɔ la dɔrɔn n bɛ o de différence nin d'i ma sisan i m'a fɔ ne ani faama wa o tɛ ne ni faama i b'a fɔ ko fantan ni faama faama ni faama tɛ dɛ fasodenw ani mara faso marabagaw o tɛ mɔgɔ 2 de ye o mɔgɔ 2 in de ye ne ni Mano kɛ nin ye o mɔgɔ 2 in de ye cɛ ni muso ye o mɔgɔ 2 in de ye denmisɛnnin ni maakɔrɔ ye o mɔgɔ 2 in de ye dugutigi ni dugudenw ye o maa 2 in de ye dunan ni dugulenw o mɔgɔ 2 in de ye nkalon ni tiɲɛ ye Voilà, 30 secondes. Voilà. Et logique, ça tapo be spiritualité de colon. Très bien. Merci. Tapo Si ça, tapo be
spiritualité de kɔnɔ Amara tɛ spiritualité kɔnɔ n tɛ se ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ min bɛ spiritualité kɔnɔ tant que n'i ma mɔgɔ sɔn mɔgɔ min spiritualité kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli a tɛ ɲɔgɔn ye an b'a fɛ k'a fɔ o ye min ye sisan c'est-à-dire e bɛ ka misali di quoi o ye jumɛn e ko ko mannequin ka ɲɛ e ka ɲɛ e ye e ni mannequin kɛ maliden bɛɛ ye Fama ni fantan. Fama fantan maraden galo namara o ye jumɛn ye sisan ni mannequin ɲɛna e ɲɛna an bɛɛ ka ɲɛ est-ce que an bɛ fɔ ko dɔ ma ɲi bilen wa o ne ka kuma de kɛ ne ko ni an bɛɛ ɲɛna an bɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman de ta parce que ni anw ka ɲi an tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka bila ɲɛ o an bɛ se ka tromper fana dɛ an bɛ se ka tromper n'i taara ghetto kɔnɔ sisan minnu bɛ joint min ganja min minnu bɛ drogue ta minnu bɛ gulɔ min minnu bɛ sonyali kɛ ni olu yɛrɛ dama bɛnna olu bɛ ɲɛmɔgɔ de fana ɲini min ka jugu n'u ye o olu bɛ denkisɛ de ɲini bɛɛ bɛ siran min ɲɛ mais ni an bɛnna silamɛya kan sisan an bɛ maa de fana bila ɲɛ min ka nimaniya bɛ an bɛɛ ta sanfɛ an bɛ dalen bɛ karisa la ale bɛ fɛ de an bɛɛ ka ɲɛ n'an bɛɛ ɲɛna an bɛ maa min bila an kunna o de b'i ɲɛ. non araske bɛ kɛra k'a fɔ k'a ɲɛ. ayi ayi tɛ Non, c'est ça. Aïe, c'est ça. Non, Moi, je parle de l'exemple. Exemple de l'exemple. 30 secondes. Il va il commande c'est ça. Il y a une classe qu'il a oubliée. Il me fait qu'on y de faille. Exemple, moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Son attama. Mais, aïe, je coule clin d'œil d'état. Je coule flanaï, à Ninano, qu'on ne va pas intéresser. Nous, il faut que nous ne pas jouer au gagner. Minnu bɛ ka bi anw kan ka an ka hakɛw suɲɛ olu jogo ka ɲɛ non n bɛna ale o ɲuman ni juguman kɛ olu ye anw de ye o olu bɛ bɔ anw de du la c'est moi qui suis appelé à être ministre élu ne de bɛ kɛ député ne de bɛ kɛ président ne de bɛ kɛ avocat ne de bɛ kɛ militaire ye aw de bɛ ka ye attends soyons réalistes i bɛ ka ma tu Aïssa e de bɛ ka ye minnu ta ye minnu y'a ye olu de bɛ jalaki jalaki yɔrɔ de ko don ne fa n dɛmɛ i k'a faamu ne ko olu de ka siyɛnni dabila an bɛn'o kan sa olu ka sonyɛni dabila o mɔgɔ min sɔsɔ la i ye kuma fɛn fɛn fɔ ne ma baasi ma nka n bɛ exemple nin yɔrɔ dɔrɔn de ma parce que i kumana i ye i n'a fɔ i ye e ni mannequin min fɔ a bɛɛ ye jɛkulu kelen mɔgɔ don mais i ɲinɛna jɛkulu dɔ de kɔ ayi dɛ Amara e m'a faamuya ko ni c'est ça la an b'a faamuya e bɛ ka sɛgɛsɛgɛ kuma in kan d'ale bi e bɛ ka sɛgɛsɛgɛ a kɔfɛ Tabo s'il vous plaît an ka ɲɔgɔn lamɛn Amara nin den ne nin ye nkalontigɛla ye nin den nin ye tiɲɛfɔla ye nin den tɛ suyɛni kɛ nin den ye zo de ye nin den ko Mali nin den ko Mali ka ci i m'a faamuya donc a ye den mun fila fɔ nin ye i mana t'i munu yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mun sɔrɔ. Voilà, c'est ça. Alusam, bon, i ka intervention n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ne kɔni tɛ kumakɛla ye mais ne ye dɔnkilidala de ye n bɛ mun dɔn dɔnkili la n t'o dɔn kuma la mais n b'a dɔn Tapo ani Amara hali laharaw tɛ ɲɔgɔn ye u cɛ ka jan ɲɔgɔn na komi jɛgɛjala ani baji parce que Amara bɛ yɔrɔ min nɔfɛ ne b'o dɔn nin bɛ ka banka kuma min fɔ ne b'o dɔn parce que ale ko e n'ale donc a ka exemple bɛ mun jira sisan c'est à dire ale ka ɲi ale ye fasoden dɔ de ye ale ka ɲi donc ni nin ma ɲi i bɛ taa sɔrɔ nin de ye i bɛ ka ɲi wala ni bamanankan fɔ awɔ voilà ni e ma ɲi i bɛ taa sɔrɔ e de i bɛ ka ye ou bien e de Musa Tarawele non kuma bɛ bi yen kuma bɛ yen de o terikɛ bon a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ o de y'a bali k'a fɔ ani jamana ɲɛmɔgɔ a ko e pourquoi e mun na parce que e ye journaliste ye e y'anw invité yan de an bɛ kuma de an bɛ ka jamana ko kuma de fɔ donc c'est pas la peine e n'ale walo ni bamanankan fɔ voilà c'est-à-dire n ye bamanan ye ani bɛ bamanankan mɛn ça fait deux ne wolola Bamakɔ yan Badilabugu ka wolo yan ka mɔgɔ ye ka n ka dɔnkilida daminɛ
mais n'i y'a ye ne tɔgɔw tɛ ye Mali kow la parce que maliyɛnw yɛrɛ ma ne kɛ maliyɛn u ye ne kɛ sénégalais i b'a faamu ne ye dɔnkilida daminɛ en 1995 ani bi cɛ gouvernement ka bololanɛgɛ tɛ ne ka ne bolo la e ni jɔn ne ni e o y'a sɔrɔ e ka rasa bɛ fi bɔbara la rasa de tun b'a kun na yan f'a bɔbara la awɔ a tɛ sera reggae la a y'i sen bɔ bon an y'a daminɛ en 1995 ka n'a bila à peu près 23 ans ou 25 ans mais fo bi toujours Alusa mais pourquoi parce que n bɛ se de awɔ n bɛ se de daba e ka nin ka kuma la i m'a faamu bon c'est pour cela que ne ko n k'u tɛ ɲɔgɔn ye parce que nin bɛ fɛ nin ka kumaw fɔ nin tɛ k'o fɔ nin fana nin bɛ fɛ nin ka mun kɛ nin fana tɛ k'o kɛ o la ne ko n ko hali laharaw tɛ ɲɔgɔn ye bon a ye ne ka kuma tigɛ yan quoi sisan o ye ɲɔgɔn ye n ma dɔn Amara ye faamuyali sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye Alusa y'a ɲɛfɔ ka ɲɛ an ye ɲɔgɔn faamu an ma ɲɔgɔn ye an bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ Alusa ka kuma fɛ a bɛ ka ban ka min fɔ ne bɛ fɛ a k'o fɔ a tɛ se k'o fɔ voilà donc a tɛ se k'o fɔ mais ne Alusa bɛ se k'o fɔ dɛ parce que ni nin ka ɲi e man ɲi donc e de ye Musa Traoré ou bien e de ye Modibo Keita ou bien e de ye Ibeka ye moi mais ni bamanankan faamu parce que ni olu ma ɲa Ibeka de man ɲi voilà bon donc parce que e bɛ fɛ a k'o de fɔ donc ale bɛ k'a fɔ petini tɛ o e ko k'a ni jamana kuma de bɛ ka fɔ a ye ne lamɛn manikɛ de ye ne ɲininka ko Maliden ye jɔn ni jɔn ye ne b'a jaabi cogo di ne n'ale de don dɛ ko Malidenw quoi Maliden ye jɔn ni jɔn ye ne n'ale de don dɛ mais ni anw tɔw tɛ Malidenw ye o tuma na ɲɛfɛmɔgɔ ninnu de ye Malidenw ye ne dun y'a fɔ aw ɲɛna n ko Maliden sara mɛnna olu kɔni sara n m'o fɔ aw ye komi tuma dɔ la ka to ka kuma sɔgɔbɛ mɔgɔ da la a man ɲi quoi a man ɲi a bɛ kuma ka ɲɔgɔn faamu yɛrɛ de ni hakili ye quoi kana kuma ni nata dɔ ye ou bien ka kuma ni support ka i bɛ supporteli kɛ i ka kuma kɔnɔ olu man ɲi quoi an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ye n'o kɛra dɔrɔn an bɛ taa an bɛ mɛn an bɛ taa fana mais n'an tora i bɛ nin de fɛ i bɛ nin de fɛ i bɛ jɛngɛ a tɛ taa. Tapo an ka wɔlɔniya bɔ ko la sanni an ka na kɛnɛ in kan yan grand frère Mankɛni y'a fɔ an ɲɛna ko yan nɔ i tɛ bɔ dunufɔrɔ la ka t'i kɔnɔbara kɔngɔ so e b'i ka wɔlɔniya min don kuma la o bɔ a kɔnɔ supporteriya bi yan hakili tɛ baara kɛ yan dabara de bɛ kuma yan e tɛ se ka kuma dɔɔni fɔ k'an b'an hakili kɛ k'o tɔ dafa o non i mana kuma dɔɔni fɔ i bɛ kuma in i b'a développer k'a tɔ ɲɛfɔ an ye de an bɛ faamuyali k'o de kɔnɔ wa supporteli bi yan min bi yan zo ye zo ye grand frère y'a fɔ cogo min a den ye zon den ye o bɛ fɔ ten de o sinon k'a fɔ k'an bɛ kuma fɔ k'a nuguya non n'o kun an tun tɛ na yan et puis a y'a ka mɔgɔw choisi de dɛ a ye jateminɛ kɛ minnu ka farin n'u tɛ siran kuma ɲɛ u tɛ reculer a y'olu de wele ka na i ye dɔnkili min da i ye cɛfarinya dɔnkili da i ye cɛfarinya kuma fɔ a kɔnɔ ni micro dir'i ma i b'a kuma fɔ ne ye kuma minnu fɔ dɔnkili kɔnɔ Mali kasira in dɛ minnu y'a to Mali kasira u min y'a to Mali kasira k'o fɔ an ye n ko Malidenw de sara k'a tɔ to naba gansanw ye u nana u bɛ ka Mali nafa cɛ k'a kɛ u pɔsi kɔnɔ olu ye jɔn ye ne de e oui mɔgɔ t'a la an ye mɔgɔ de ye mɔgɔ minnu bɛ ka jamana diriger mɔgɔ min bɛ jamana kunna a tigi ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ jamana in kunna bi wa Ibrahim Boubacar Keita o ma jamana suɲɛ o ma Mali faga wa n t'a dɔn ne tɛ foyi dɔn a la parce que ne ma Ibrahim m'a ye n ka so don kelen ne m'a ye n ka so don kelen Mali sara Mali kasira Mali denw bɛɛ sara mais min ye Mali denw faga e t'o dɔn n b'a dɔn aw ye ɲɔgɔn ye o aw ye ɲɔgɔn ye o c'est à dire i b'a dɔn diɲɛlatigɛ n'i ma tiɲɛ fɔ i bɛ nkalon tigɛ siga t'a la kabiri Ala ye diɲɛ da ni nkalon bolila san 1000
tiɲɛ b'a minɛ seconde kelen siga t'a la o ye ala ka kɛ de ye kabini ne ye dɔnkilida daminɛ n m'a fɔ a bɔnna kuma tɛ k'a fɔ a y'a cɛ n tɛ manamana dɔnkili da n tɛ kɔrɔmatigɛli dɔnkili da n tɛ gouvernement fasa da n t'u kɔrɔmatigɛ mais n kɔni bɛ mun dɔn i m'a faamu n bɛ mun dɔn c'est à dire an ka jamanatigi depuis bi tɛ ni alusam a ka ɲɛnajɛ bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni alusam bɛ ye a kɛnɛ kan a ka petini dɔ tun bɛ yen ko dɔrɔkuba u b'a wele dɔrɔkuba n t'a dɔn n'i b'a dɔn belebelebanin don a ka ɲɛnajɛ bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ mali kɔnɔ n b'a fɔ mali kɔ kan ni alusam de bɛ wele dɔrɔkuba bɛ ne de wele telefɔni na ko bɔn i ka cɛ ka ɲɛnajɛ bɛ kɛ palais de congrès la k'i ka y'a kɛnɛ kan mais ala barika la c'est à dire hadamaden depuis a kɛra jamanatigi ye san 7 bi an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen o fana kɛra mais a ka san 7 in kɛra e bolo cogo di a ka san 7 n bɛ nalen o a ka san 7 ni san 7 in kɔnɔ an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen ala ka hinɛ kasimadi jabate ka banni don an ye ɲɔgɔn ye san 7 in gestion fɔ an ɲɛna san 7 2013 ka n'a bila bi la alhamdulilayi rabbil alamin n tun bɛ balo cogoya min na ka kɔrɔ fo bi n bɛ ka balo o cogoya kelen na voilà donc o kɔrɔ ko gouvernement in diyara i la ne kɔni foyi ma changé ne don ala barika la donc amada bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ n ka kuma lamɛn n tɛ dɔnkilida ko kuma na yan amada bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ amada tɛ gɛlɛya foyi la ala ka se ne ka gɛlɛya ma a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ ne de alusamu ka audio nin kɛ video ye k'a bila min na dɛmɛ don n'u ma alusam kɛnɛ gansan tɛ ɲɛ ayi i welela min na ko bubu ye malo sukɔrɔ di f'i ko n'i tun welela k'a fɔ o don k'i ti na ne de audio nin kɛ video ye k'a bila a don ne dabali banna fɔlɔ alusam ko mobili t'ale bolo ale taxi ta ka a ye dabali ban alusam jamana taabolo la min ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye o ye ɲɛta de i tun bɛ cogo min n'i b'i ten o kɔrɔ i ma bɔ i nɔ la. Voilà donc nous avons entamé la première partie de cette émission. Quel peuple, quelle jeunesse. Je tiens à vous le préciser, c'est le thème qui nous unit ici. Les invités sont Amara Bachili, activiste, le Tché rebelle Raskebe et le secrétaire général du mouvement Mali éternel 2ME, Kanté Sissoko Ibrahim. Également, nous avons aussi invité pour vous un chanteur très engagé, déterminé. Il s'appelle Youssouf Tapo. Et à côté, un artiste que je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour vous le qualifier. Voilà. Il s'appelle Alusam, le plus beau de la musique malienne. Voilà. Et juste à côté, mon petit frère, chroniqueur, journaliste, on se connaît des années et des années. Depuis la 95.2, tant qu'il y aura des problèmes sur la terre, il y aura de la musique aussi longtemps que les hommes vivront, podium sera. Et mannequin vivra. Et yo. Niña munye, malite uyo munye mali nkono. Niña munye mali kono doni mbau. Niña munye mali nkono. Niña munye mali kono matageu. Niña munye mali nkono. Niya muya mali kono de misenu niya muya mali nin kono niya muya dongo do kela oya muya mali nin kono niya muya dongo do nyo samai oya muya mali nin kono niya muya dongo do nyo maloni oya muya mali nin kono niya famu ambe kamali ni ini yo chiento de ambe nyana ya Allah Amara ebe kelela bi jonde ebe ka kele ke join mbe ka wuli ka jo min kɛ awo ebe ka ki yɛrɛ de wa ebe ka ke join mbe ka wuli ka jo min kɛ a kɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye Amara kana kuma munumunu sa ibe ka ke join parce que ibo kan de ne ye ne ɲininka n bɛna ɲɛ f'i ye de awo ne bɛ ka wuli ka jo min kɛ awo i ka activiste an bɛ ka activiste min kɛ an bɛ ka kɛ ko ka yɛlɛma faso ka taa ɲɛ
faso ye jɔn ye Mali faso ye Mali de donc i bɛ ka kɛ Mali de n bɛ ka a kɛ Mali de d'accord Raskebe i ka kɛlɛ i ka vision i ka rastafarisme i ka rebellia i ka Che Guevara i bɛ ka kɛ mun de kama fɛn kelen dɔrɔn o ye jɔn ye o ye jumɛn ye ne ye n tɔgɔ da cɛ min na Ernesto Che Guevara a ye diɲɛ yala di est ce que a ma diɲɛ ci a ye diɲɛ yala ko n ko est ce que a ma diɲɛ ci a ma diɲɛ ci a ye diɲɛ lakunu di an k'a ɲɛfɔ a ye diɲɛ lakunu di parce que a ye diɲɛ lakunu a wolola Argentine awɔ a yɛrɛ sɔrɔ Cuba ka na Congo ka na Mali la nka bana Modibo Keyita ye ko Modibo siranna en 63 awɔ ko Modibo bana ka k'ale kunbɛn Faransi ɲɛ awɔ a fagala Bolivie de Modibo ma sɔn ka Mobutu a bana o ye ko muso ka di o ye ko gulɔ ka di o ye a ko n'importe quand où la mort nous vienne qu'elle soit la bienvenue pourvu que notre cri de cœur soit entendu. Il est mort à quel âge? Che Guevara, il avait à peine 36 ans. 36 ans. Bon, et Bobo Salah, il est de 36 ans. Sambi Sabanoro. Che Guevara, Sambi Sabanoro. Et on est Thomas Fanamanja. Thomas Sambi Sabani, il s'est rendu président à l'âge de 33 ans. Voilà, Sambi Sabanoro. Voilà, voilà. Donc, n'est pas quelle est fin qu'elle est tant que do be ka dumuni kɛ ka dɔw to gɔnɔ kɔnɔ o ye jɔn ye Mali tɛ ya c'est à dire ni ko Mali a ka bɔ Mali yɛrɛ ma quoi bingani tant que bi bɛ ka kɛ dɔ kan bi bɛ ka kɛ min kan ne bɛ ka kɛlɛ kɛ ne bɛ k'o faamuya c'est pour que Mali ɲɛta Mali kura ɲɛta Mali den o tɛ Mali ye o kuma sɛgɛnna fɔlɔ parce que o bɛ fɔ don o don quoi mais Mali tɛ wa Mali de don kuma de don ne b'a fɛ k'i ɲininka d'accord Tafo e bɛ ka dɔnkili da jɔn ye ne ɔ e ye jɔn ye ne ye Yusuf Tapo ye ka bɔ min ka bɔ Mopti Mopti ka bɔ min Mopti dugudennin dɔ bɛ ko Sauna o bɛ mara jumɛn kɔnɔ o bɛ Mopti région de kɔnɔ Mopti région bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ a bɛ Mali de kɔnɔ e ye jɔn ye malien tɛ ya 100%. Donc c'est ça. Au sabat de an invité. Nous sommes au interrogué. Bachili. Et comme Mali. Québec. Et comme Mali. On est tapoté que les tapos de la et rébellion ni activiste. On y a obéi à terminer. Car faut qu'on obéi haminan kelen dronti. O ye Mali ye aw dun bɛɛ ye denmisɛnninw ye aw delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye mais bi aw tɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ b'i dan na aw dun bɛɛ ko Mali yala aw bɛ se ka Mali nɛgɛ ya rectification an ma deli ka kɛ ɲɔgɔn bolo an furadama bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kow dilan ɲɔgɔn fɛ ayiwa hali sini bɛnbaliya t'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'o taabolo la ni min b'a bolo a bɛ n wele ni min bɛ n bolo n b'a wele an ma deli ka bila ɲɔgɔn na mais est ce que aw man ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kelen kɛ Mali tɛ wa parce que an b'o baara kelen de la o bɛ yen ale bɛ M5 na ne bɛ M5 na mais yarɔ cɛ an ma deli ka kɛlɛ aw bɛ fɛ ka min fɔ aw tɛ ka taa n'o kuma ye o non n b'a fɛ ka bɛ yen n'o ni ne kun ka di o n'ale ka di ayi ne ma s'o ma ayi ne ma s'o ma fɔlɔ o bɛ yen ayi ne ma s'o ma fɔlɔ Amara e y'i pan de non mais fɛn kelen n'ale tɛ o awɔ très bien on s'appelle Amara on se respecte Amara n ma deli ka wele fɛn na n m'a ye ka Amara an ma deli ka wele fɛn na an ma se o yɔrɔ ma o ne bɛ ka min fɔ tan ne bɛ ka fɔ de e bɛ ka activisiya mun kɛ e bɛ ka kɛ Mali de ye o Kébé bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ il veut un Mali meilleur un Mali émergent un Mali aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ combat kelen de kɔnɔ non an bɛɛ combat kelen kɔnɔ an tɛ jɛkulu kelen de kɔnɔ très bien parce que jusqu'à aujourd'hui n'a ma deli ka fɔ ɲɔgɔn kɔ an ma deli ka bila ɲɔgɔn na ko la au contraire a ye fɛn dɔw boloda n taara yen minnu na n yɛrɛ ma tigɛ a la o la fɛnɛ donc jusqu'aujourd'hui an bɛ ɲɔgɔn faamu an bɛ combat kelen kɔnɔ mais an tɛ jɛkulu kelen de kɔnɔ mais est ce que aw man ka aw ka jɛkulu kɛ kelen ye n'aw bɛ ka kɛlɛ kɛ anw de ye jɛkulu bɛ kɛ kelen ye ni hakilina de ye hakilina b'a la sigiyɔrɔ b'a la mɔgɔ minnu bɛ Lafiyabugu walima Sɛbɛnnikɔrɔ olu b'u ka jɛkulu sigi u ka yɔrɔ la mɔgɔ min bɛ Moribabugu la o tɛ se ka bɔ yen kuma bɛɛ k'a bɛ taa bɛn n'u ka réunion ye mais n'u bɛɛ hakilina ye kelen ye u bɛ ɲɔgɔn kalama ni ko min bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn ladɔnniya
u bɛ wuli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ o de y'an ta ye o de ye an ta ye donc an tɛ se ka kɛ jɛkulu kelen kɔnɔ peut-être pour le moment yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na o b'a la hakilinaw tɛ kɛ kelen ye fɛn dɔw la o bɛ se ka kɛ mais problème tɛ an ka hakilinaw la parce que an bɛɛ ka laɲini ye kelen ye n'i bɛ exemple wɛrɛ fɔ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne ni nin bɛɛ hakilina kelen ye ne bɛna lew ne bɛna lew ni aw fila de bɛ ne ka plateau kan fɔlɔ i m'a faamuya an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de aw fila de bɛ ne ka plateau kan parce que comme n y'a fɔ aw ɲɛna concept in n m'a créé dɔ wɛrɛ kama c'est pour que ka se ka aw souder n ka kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ n k'a dɔn fɛn min tɛ ka marché aw ni ɲɔgɔn cɛ ni y'aw kɔrɔkɛ n bɛ se ka taa kuma hali n'aw bɛ n bɔ ni gabakuru ye n bɛ taa i m'a faamuya o de ye n ka rôle ye i m'a faamuya donc sisan e ni kebe ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ miirina ta kelen na la diversité la divergence c'est normal an bɛ miirina kelen na hakilinaw de tɛ kelen ye kuma dɔ la o de n y'o de fɔ o de kɔni miirina tɛ kelen ye voilà ayi n ko diversité ni divergence i m'a faamuya ala de y'o kɛ o désaccord bɛ yen nɔ kuma dɔ la an tɛ ɲɔgɔn faamu fɛn dɔ la mais n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu mais voilà parce que objectif an bɛɛ ka objectif ye maliko de ye très bien fɛn dɔ bɛ i b'a sɔrɔ o y'ale hakili minɛ a bɛ fɛ an ka t'o sira fɛ o ma ne hakili minɛ mais n'an ye ɲɔgɔn ye n'a y'a expliqué ne ye du moment où objectif ye maliko ye min b'ale hakili la n'o tɛ ne hakili la an b'o bila an b'an ɲɛsin objectif ma n'o ye maliko ye bon e ɲɛ bɛ jeunesse la cogo di bi jeunesse suguya jumɛn de b'an bolo jeunesse yɛrɛ bɛ yan kɔrɔ n'a fɔra jeunesse voilà aw bɛ jeunesse ta min na anw minnu bɛ pan ka politique ni wulikajɔw nata nous on représente même pas 0,005% des jeunes maliens donc jogo min bɛ anw na taabolo min b'anw na anw bɛ sɔn min ma n'aw ka bɛ malien jeune bɛɛ la gosi o la dɔrɔn tiɲɛni bɛ kɛ parce que c'est nous qui représentons la jeunesse en quelque sorte la jeunesse jeunesse tɛ dan anw na sɛnɛkɛla jeune minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ hali réseaux sociaux kan ils sont jeunes maliens jagokɛla jeune minnu bɛ yen n'u u dati nin ko ninnu yɛrɛ la olu ye jeunes ye bureau kɔnɔ jeunes olu ye jeunes ye mais nin bɛɛ la jeune damadɔni de dalen don kɛnɛ kan olu de yera olu de bɛ ka ko kɛ sɛnɛ olu de bɛ kɛlɛ la olu de bɛ kɛlɛ la i ye kuma dɔ fɔ munna an tɛ fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min hakilina ye kelen hali n'aw hakilina tɛ kelen n'aw ka laɲini ye kelen ye aw bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a dɔn fɛn fɛn bɛ ka kɛ raskebe la a bɛ ka kala la kungo de kama parce que a bɛ CDR la a tun yɔrɔ mɔgɔ bɔ min tɔgɔ raspaci olu la nin bɛ ka kala e yɛrɛ nana se a yɛrɛ cɛ tɔgɔ i b'a dɔn a bɛ san 2 bɔ su ma deli ka ko ka dugu jɛ n'i ma wele ni message ma ci yan n bɛ émission min kɛ à la radio ni téléphone labilala ko ni mɔgɔ ma ɲininka kuma la n ma deli ka n da don a la publiquement ni mɔgɔ ye n wele téléphone na a kuma tɛ ni mɔgɔ cɛ ne ni Arazbachi an ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais CDR la CDR bureau ma sigi Bamako et environ ko ne kɛbɛ ma bureau min sigi Arazbachi yɛrɛ bɛ to k'a fɔ plus de 100 bureaux a kuma kɛla ye ne de cellule de communication CDR ne de y'a sigi WhatsApp groupe 1 2 3 4 5 fo 6 ne de y'a sigi denmisɛnnin caman bɛ bi auprès de Arazbachi ne de taara n'a bɛɛ ye a kɛrɛfɛ n kɔrɔkɛ don n ka ɲɛma don Arazbachi y'a ka carte sur table grand dossier émission n'a kun tɛ a kun ne de bila ka animé Rasta Vision san 2 n y'o animé pour répondre à ta question ne ni Arazbachi an ma fara n ma bɔ CDR la mais hali mɔgɔ bangeba i ba min y'i bange waati dɔ bɛ gɛlɛya i ni o ni ɲɔgɔn cɛ mais o tɛ di ni masaya cɛ i ni fa cɛ a bɛ gɛlɛya waati dɔ mais o tɛ di ni masaya cɛ i ni teri cɛ a bɛ gɛlɛya muso n'a furukɛ cɛ a bɛ gɛlɛya o tɛ furu cɛ o de bɛ ni Arazbachi cɛ bi gɛlɛya de bɛ yen mais farali tɛ yen mun bɛ yen n b'a ɲini Ala fɛ n ka sa k'o to n kɔnɔ ni maa jɛna kunun a tun ye min ye n'a cɛ kɛra cogo min na n'i y'o ɲɛfɔ a bɛ maa wɛrɛ san ka jɛ i fɛ
parce que a b'a fɔ ni i n'ale fana farala n'a fara cogo man ɲɛ i b'o fana fɔ mais bi ajo ani ñang jara ka ni tɛmɛna ni ñang jara bɔrɔ fana parce que très bien meno ñang a fɔ k'i jaabi o la brûler ñonti raske be ala santa i b'a bɛɛ fɔ très bien menale islami jaabi sisan e ni arasta ye min kɛ ɲɔgɔn bolo c'est énorme i ye fɛn min kɛ alasako la o ma dogo mɔgɔ si kan parce que an bɛ don min na comme bi toi tu as ouvert une société de communication qui s'appelle Actuel Média il y a Actuel Média dayɛlɛ quand je te dis que non nous sommes au courant de tout i taara i y'a fɔ arasta ye k'a bonya da arasta ma t'i sen jo ye f'an bɛ don min na bi a ma kuma kan a ma essayer k'a sankɔrɔta je comprends i ka kɛ mɔgɔ ye min kɔnɔ jɛlen don i ni mɔgɔ ti bila ɲɔgɔn na i yɛrɛ ye min fɔ ko n'i seli o seli i b'a la deli o la ne bɛ se k'o il veut mener son combat a ma don mɔgɔ gasi ne b'o sɛbɛntiya ne delila ka jɔrɔ a la cɛkɔrɔba ye n wele ko n k'a sɔrɔ a ka su fɛ o y'a sɔrɔ ni cɛkɔrɔba ye ɲɔgɔn ye an ko cɛkɔrɔba ka usine ta ka bɔ yɔrɔ la usine bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ale de y'o initiative ta a ye n wele an taara an ye wuli ka jɔ kɛ cɛkɔrɔba ye n wele ka n'a ka bureau kɔnɔ pour m'impressionner cɛkɔrɔba ko ne ma ko n sɔrɔ so su fɛ n ma kuma fɛ a cɛkɔrɔba denkɛ nana n sɔrɔ station kɔnɔ a ko i yɛrɛ fa ko i ka taa so su fɛ n k'a fɔ i fa ye ti taa n ye nin wele telefɔni na wara sike bɛ cogo dɔn dɛ ko ninnu bɛ fɛ k'an ka litu in san a ko ne t'ale dɔn ko nin t'ale ka ko ye mais o y'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ CDR ne ma deli ka bɔ CDR la ma kɛ mais o y'a sɔrɔ aw ni basi bɛ kɛlɛ la yen baara la ɲɔgɔn aw ye kɛlɛ suguya dɔ de sigi ayi ni min bɛ sa par exemple e k'a fɔ sisan i ka carré kɔnɔ yan nɔ ah j'ai compris mais basi n'a rien à voir avec ça non lui aussi il participait on participait tous ale fana tun b'a la donc aw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo non ni kɛlɛ in Raske bɛ de y'a bolo la sigiɲɔgɔn dɔw de bɛ yen usine sisi bɛ to f'u ka du kɔnɔ a bɛ ka bana mais Kebe y'a bonya da a bonya da ka taara ni papier k'a yira la k'a kuma bɛɛ fɔ a ye Arasa ma taa a kɛnɛ kan moi j'ai été appelé en dernière minute n tatɔ la don dugu kɔnɔ ni vitesse seginna ka na ko non nin ko in ye ko min ye c'est dans ma commune c'est dans mon quartier c'est intéressant kuma lasurunya la n ko cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba den man ti taa n ye nin wele n k'a ma n ko Araske bɛ c'était un vendredi n ko i cogo dɔn n ko ne kɔni bɛna taa voyage la lundi n'Ala sɔnna ma n bɛ taa ka kɛlɛ in to a bolo mais n k'i jija cɛ ni ninnu y'i wele kana t'u ka so a ko n ma ko non k'a ti taa ko ne kana k'ale t'o mɔgɔ sugu ye n ko ok petit frère cɛkɔrɔba den tilala k'an wele ko a ka taa n ko non n ko ayi ko ne ka taa ou bien ko ne ka mɔgɔ bila ka taa o y'a sɔrɔ n kan ka taa dans quelques heures seulement voyage la ne ye n to voyage kɛyɔrɔ la n ɲɛ b'a la Arasa ye émission kɛ nin ye kuma fɛn fɛn fɔ a y'a bɛɛ lagosi olu bɛɛ bɛ tɔn kelen na o y'a sɔrɔ an bɛ Arasa ka émission lamɛn u bɛ tɔn kelen na a fɔ o y'a sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn bolo sa ayi sa a dɔgɔnin don a dɔgɔnin o y'a sɔrɔ an ka kɛ o y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo a dɔgɔnin don a ye ko o ko bolo la ne yɛrɛ tun bɛ ka jɔrɔ ni min ye n ɲɛ b'a la Arasa ko kɔnɔ ko ka cɛkɔrɔba to yen ko cɛkɔrɔba ka papier ka ɲi mɔgɔ ka du camancɛ de don papier min b'a la ko zone industrielle de Sotiba zone industrielle de Sotiba tɛ exister ko cɛkɔrɔba ka papier ka ɲi ko ka fara cɛkɔrɔba la bon ne hakili taara nin de la directement mais lien min bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin ka nin bɛɛ gosi da nin kan surtout arajo la a tilala ka émission dɔ kɛ nin kan fɛnɛ k'a kɔrɔmatigɛ ne ko ko fɛn tɛ yen fɛn bɛ yen dɛ i tɛ ka sɔn ka fɛn de fɔ mɔgɔ ye o fɛn fɔ mɔgɔ ye faamu Kebe parce que ni n'aw ma kuma ɲɔgɔn ye Bac t'a dɔn e bɛ ka kuru mun kɛ k'a mara i kɔnɔ i m'a faamu n'i y'a ye i b'a fɔ kɔrɔ ça va mais il faut qu'il sache a b'a dɔn k'u tɛ kuru garder voilà a tɛ kuru de garder il faut qu'il sache le mal que tu lui as fait et en tant que petit frère ou bien en tant que grand frère chacun i m'a faamuya doit faire quelque chose ni aw ma se ne min ye kɔrɔkɛ ye i m'a faamuya ne ye émission in dabɔ de kama ne bɛ se Bac ma ka se Amara ma ka se e Ɲang ma n ko vraiment vu votre diversité i m'a faamuya vraiment bɛɛ k'a lajɛ aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma parce que aw faralen ɲɔgɔn kan c'est une bombe atomique mankɛn ne ni Ɲang a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ de ne ni Ɲang ma jɛ a ma teriya kɛ lien tun bɛ ne ni Bac cɛ n'i y'o tilan kɛlɛ 100 ye k'e ma kɛ ne ni Ɲang cɛ a ye k'a bɛ don kɛlɛ kɔnɔ a y'a sɔrɔ ne bɛ o kɛlɛ kelen kɔnɔ ko ne ka na an ka to k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kadira de kɔnɔ
teriya o tɛ Mali ye wa o Mali ye mais teriya ma don cɛ jɛɲɔgɔn ma don a ɲɔgɔn cɛ pour revenir à ta question ni muso ni a furu cɛ kɛlɛla n'i ma se ka fɔ ka bɛɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ yɛrɛ b'a fɔ ko ni muso ni cɛ kɛlɛ ni furu sara ko cɛ kana furu sakun fɔ n'a ye furu sakun fɔ o bɛ se ka cɛ wɛrɛ bali ka muso ta ni muso ye furu sakun fɔ o bɛ muso wɛrɛ bali ka furu cɛ ma ne ni alasibasi ta ye min n'a fɔ cɛ ni muso ka furu mais o tɛ mais voilà on le comprend misali y'o de ye voilà a bɛ n'a fɔ o don ayi o don parce que munna o don sisan i b'a dɔn mannequin jɛ ka gɛlɛn quoi jɛ ka gɛlɛn quoi n'i ye jɛ ka gɛlɛn quoi ani mo tant que ni ale ma bɔ publiquement min kɛra ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɔra k'o fɔ n'a ye nkalon dalen na ou bien n'a y'a fɔ fɔcogo la fɔcogo min tɛ cɛ ye n'a ye ne makutu tiɲɛ ne bɛ se ka bɔ ka n yɛrɛ jɛ kɔrɔ kɛnɛ kan mais n'ale ma bɔ k'a ɲɛfɔ publiquement pourquoi ne bɛ bɔ ka n ta fɔ publiquement est-ce que ne bɔra ka taa fɔ publiquement ne ɲɛ ma jɛn o ayi an bɛ kɛlɛ kelen ne ni e ma jɛn ne ni e ma jɛn o c'est vrai ou pas non an ma jɛn an bɛ kɛlɛ de an bɛ ko de kɛ ɲɔgɔn fɛ ah ne ni ɲɛgɛn fana ta bɛ tɛ di o mais n b'a dɔn mais nin bɛɛ tɛ Mali in de wa Mali don mais Mali cɛ m'a fɔ e ya bon n bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna ko y'a f'i ye o voilà n bɛ kuma kelen de fɔ aw ɲɛna a diyara aw ye o a ma diya aw ye o parce que tant que n'aw ko Mali de i m'a faamuya han an ko Mali dans quel sens an bɛ yan Mali ka sonyani ka dabila bingali ka dabila mɔgɔ min bɛ ka sonyannikɛlaw dɛmɛ o est ce que o ko sonyani ka dabila o m'o fɔ o m'o fɔ o mɔgɔ min bɛ ka Mali cibagaw dɛmɛ est ce que o ko Mali ka jɔ o m'a fɔ ko Mali ka jɔ n y'o exemple de d'i ma e bɛ sɛ mara la min bɛ n'i ka sɛ faga so e n'o ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛ mara faamu mais aw bɛ se k'a dɛmɛ o aw bɛ se k'a dɛmɛ ka sonyani bila o non o temps tɛ yen nɔ Mali bɛ dingɛ kɔnɔ an bɛ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ fɔlɔ zone tɛ se ka bɔ sonyani na zone bɛ se ka bɔ sonyani na Sékou Touré ko quand on dit le peuple il s'agit d'une partie saine ko n'i ko ko jamana kɔnɔdenw k'i kan bɛ ni a maa dɔw de minnu tilelen minnu jɛlen du kɔnɔ duden bɛɛ ka miiri ye du ka taga ɲɛ mais ni kɔrɔkɛ kɔrɔ min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye ɲɔ a bɛ na ni o ye malo a bɛ na ni o ye i b'a sɔrɔ dɔgɔnin dɔw bɛ tɛ sɔn baara ma u b'o dɔ suɲɛ ka t'o fɛ o ye tiɲɛ ye en conclusion kɔrɔ ka nin initiative a filɛ nin mannequin le grand frère i m'a faamuya yala ne bɛ sogo de la est-ce que je ne suis pas en train de rêver est-ce que n bɛ ka combat mun mɛnɛ k'a fɔ n bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que o tɛ ka gabakuru fili tilema yan parce que ni ne y'aw lamɛn o kɔrɔ hali n kana n yɛrɛ sɛgɛn fo ka diɲɛ baw tɛ bɛn a b'a fɛ k'o de fɔ n ye Amara bon an bɛ fɛ ka min f'i ye ni kumana ni ɲɔgɔn cɛ o y'a dama la wuli ka jɔ ye an ka bɛn o ye kuma kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan o de ye ko wɛrɛ ye i bɛ se k'a fɔ mankan bɛ ni karisa cɛ aw bilala ɲɔgɔn na nin na a y'o bɛɛ to yen a ye ɲɔgɔn fo même hali k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ gɛlɛya mais a ye kuru min bɛ a y'o to yen mais ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa kɔni i tɛ ka gabakuru bɔ tile ma mais a b'a kalama k'a fɔ ko ni kuru in bɛ yen dɔrɔn a tɔ bɛɛ bɛ dilan hali ni kuru in bɔra yen a tɔ bɛɛ bɛ dilan ka yafa parce que ne yɛrɛ filɛ nin d'abord n bɛ mɔgɔ kɛlɛ mɛ n tɛ mɔgɔ dimi a garder kɔnɔ hali ni kuru in bɔra yen possibilité tɛ yen k'an bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que danaya banna danaya tɛ yen an tɛ se ka da mɔgɔ dɔn an tɛ se ka da minnu na donc ni kuru in bɔra o kɔrɔ de ko hali bi a ma sɔn non ni kuru bɔra yen kuru in tɛ dɔwɛrɛ ye an diminen do i kɔrɔ i ye ko dɔ kɛ ka tɛmɛ bon i ye min kɛ ka tɛmɛ an y'a bɔ an kɔnɔ c'est comme foyi ma kɛ quoi mais e de tɛna anw sɔrɔ k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ k'a la i n'a fɔ Madu taara cogo min bon Madu ta ni ninnu tɛ kelen o Madu tun y'an ka denmisɛnnin lamunen de a tilala an na mais aw ma taa k'a bila kɛrɛfɛ non c'est quelqu'un qu'on a essayé de récupérer dans le quartier pour que k'a dilan k'a bila sira dɔ fɛ a bɛ kɛ fɛn ye sira min fɛ ja ale tun bɛ k'anw kɛ naloma ye o de y'o ka k'a ye bon d'accord Raskebe kɔrɔ mannequin i ka nin initiative mannequin le grand frère i tɛ ka gabakuru bɔ tile ma a bɛ i n'a fɔ misiri wele mani jɔ ko a salatu o kɔrɔ silamɛw a ye n'an ka seli mais est ce que bɛɛ bɛna don misiri kɔnɔ est ce que alimami bɛ ban ka misiri seli parce que ko bɛɛ ma na wa
ni minnu nana misiri kɔnɔ a bɛ se ni olu de n'i ko ko an ka na an minnu bolo ko an ni e bɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ kɔrɔ an bɛ na e ma an dɔrɔn wele o mɛ an nana o donc misiri wele ko a sarat ni minnu nana a bɛ misiri seli olu excusez-moi mais ni alimami min ko n tɛ misiri seli fa ka fa e ta tɛ diinɛ ko ye donc ni kɔrɔ fɔra ko tant que an bɛɛ ma na a tɛ ni kojile kɔrɔ tun tɛ fɛ an ka bɛn n'i ko an ka bɛn ni minnu nana i n'olu ka jɛ ka baara kɛ Manickel le grand frère. Merci. Ni mirnanta ye yala est-ce que an bɛ se ka jeunes fara ɲɔgɔn kan wa n'an bɛ se ka aw fara ɲɔgɔn kan a bɛ diya n ye mais n'an y'u lamɛn an bɛ désespérer e yɛrɛ ka mirnanta ye jumɛn ye. Oui, i n'a fɔ min fɔra bɛɛ ni hakilinata don fara ɲɔgɔn kan o initiative bɔra i la c'est très bon c'est une noble initiative mais ne bɛ min fɔ n'i bɛ a fɔra ko n'i bɛ bagankuru dir'i ma i bɛ bere kelen ta i b'a bɛɛ kɛ i bɛ se k'a bɛɛ kɛ n'a ye mais ni mɔgɔ saba dir'i ma i bɛ taa bere saba tigɛ o ye min fɔ divergence min b'u ɲɔgɔn cɛ comme il a si bien dit olu de b'o dɔn ni ɲɔgɔn cɛ i kɔni bɛ se k'u wele k'i ka idée f'u ɲɛna min ye combat ye pour que Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ Mali ka taa ɲɛ bɛɛ bɛ se k'i ta ɲuman di mais k'a fɔ ko a fara ɲɔgɔn kan e kɔni b'a fɔ mais est-ce que u bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ i ye min fɔ parce que bɛɛ ta b'i kɔnɔ mais min kɔni ka gɛlɛn dɔrɔn idée ɲumanw bɛɛ k'i ka idée ɲuman di que personne ne reste à l'écart c'est ce que je peux dire. Ya Rabbi ala k'an bɛn sababa ye ala k'an ka laɲiniw sabati komi anw tɛ se kuma na anw ye dɔnkilidalaw de ye ne ni dɔnkili dɔ d'aw ye k'a fɔ ye ko bɛnbaliya min ye k'a to an ka bɛn n'an bɛnna bɛ an bɛ se ka fɛn caman dilan an bɛ kelen fana fɔ k'u bɛ kɛlɛ de kɛ pour que ka na ni hɛrɛ ye e dun k'u ka bɛn de o dun bɛ kɛlɛ de kɛ ko n'i bi kɛlɛ kɛ a kɛ ka dan hakɛ dɔ la yala a tigɛ in ye kabako ye ko don dɔ kɛlɛ ɲɔgɔn ye don dɔ kanubaga ye wa n'i bi kanu kɛ a kɛ ka dan hakɛ dɔ la yala a tigɛ in ye kabako ye ko don dɔ kanubaga ye don dɔ kɛlɛ ɲɔgɔn ye awa kana jɔ mɔgɔ la jɔnmana ye kara ye yala a tigɛ in bin kabako ko don dɔ garibu ye don dɔ limami ye ko don dɔ kalandenya ye don dɔ karamɔgɔ ye yala a tigɛ in bin sira dɛ kawutɔ b'i la a kana ɲinɛ sini kɔ sini dɔnbaga bon ne ka mirnata ye fɛn min ye ninnu tɛ kɛlɛ la parce que ninnu ka kɛlɛ a bɛ komi ɲi ni nɛ ni ɲi n'i bɛ ka dumuni kɛ i ɲi b'i nɛn kɛ mais i t'i nɛn tigɛ kɔni ka bɔ i da kɔnɔ ninnu bɛ ten donc e yɛrɛ bolo u bɛ se ka bɛn débat la a bɛ kɛ komi u tɛ ala kelen na u tɛ kɛlɛ kelen na mais et pourtant hali terrain kan mais terrain kan ne ka min non ne ka bɛ Mali jeune ne bɛ ka Mali jeune bɛ u fila voilà Mali denmisɛnninw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan voilà bon Mali jeune ka fara ɲɔgɔn kan ninnu de don parce que ninnu de b'a kɛlɛ la o ni ninnu farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn jeune bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ne ka kuma b'o yɔrɔ est-ce que vous êtes sûr n'u bɛnna ko an bɛnnen don ka ban bon n'aw bɛnnen don ka ban bari a bɛɛ bɛnna laɲini ne bɛ se ka min fɔ a fara ka sa teliya la hakilina Alusam e tun bɛ kasɛti bɔ waati la an tɛ b'a la i kumana piratu kan est-ce que n'a fɔra e ni piratu ka jɛ aw ka bɛn aw bɛ fɛ ka bɛn piratu ko kuma yɛrɛ banna mɔgɔ ka piratu ko tun bɛ yen e ni piratu tun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan Amara tun bɛ yen awɔ Amara n bɛ se ka ne kɔni bɛ se ka min fɔ Manickel initiative min don initiative an kan ka fɔ a la nka baara min don baara in a ma nɔgɔn hali dɔɔni parce que n'i y'a ye aw ka kumaw kɔnɔna la i b'a ye mɔgɔ tafɛnw tɛ kelen ye aw ka revendication tɛ kelen ye n'i ko k'i b'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baara don nka mɔgɔ t'i ban ɲɛ koli ma k'a cilen don o de la an b'a fɔ Manickel le grand frère a ka grand frère la rôle joué pour que ka Mali jeune don Maliyɛnw n kan bɛ n faw ma n kan bɛ n baw ma n kan bɛ n kɔrɔw ma a ye fara ka an denw nɛgɛ ni wari ye a ye fara
ka an denw nɛgɛ k'u séparer k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na wallahi billahi tallahi a ma ɲi jamana ma bi denmisɛnninw jeunes minnu b'an bolo bi maliyɛnw u bɛ Real de Madrid ni Barça dɔ ka tɛmɛ faso kan a si tɛ baara la aw ye te publicité kɛ k'u kunkolo tiɲɛ maliyɛnw aw yɛrɛ y'u ye dɛ nin ye dɔgɔninw dɔ ye u ko ko kɔrɔ i mana ko kɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma mais kɔrɔ an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan c'est un très très grand désespoir mun de y'o kɛ nata bɛɛ k'u yɛrɛ tellement k'an bɛ boli wari kɔ an ɲinɛna an dɔgɔninw kɔ an ɲinɛna an denw kɔ aw bi u ko k'u tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ aw ko cogo di ne k'aw ma salam inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ sisan an bɛna mɔgɔ min lamɛn i m'a faamu an bɛna mɔgɔ min lamɛn sisan o ye Yusuf Tapo ye Yusuf Tapo bɛna dɔnkili filanan da ɲɛ ko k'an ka sabali bɛnbaliya man ɲi malidenw ye o bɛnbaliya man ɲi bɛnbaliya man ɲi ne balimaw bɛnbaliya in bi gɛlɛya wele bɛnbaliya man ɲi malidenw ye o bɛnbaliya man ɲi bɛnbaliya man ɲi ne balimaw bɛnbaliya in bi gɛlɛya wele ni ɲɛ mun ye malidenw ye o ni ɲɛ mun ye mali nin kɔnɔ ni ɲɛ mun ye mali kɔnɔ masakɛw ni ɲɛ mun ye mali nin kɔnɔ ni ɲɛ mun ye mali kɔnɔ dɔɔnin baw ni ɲɛ mun ye mali nin kɔnɔ ni ɲɛ mun ye mali kɔnɔ denmisɛnninw ni ɲɛ mun ye mali nin kɔnɔ ni ɲɛ mun ye mali kɔnɔ musow ye o ni ɲɛ mun ye mali nin kɔnɔ ni y'a faamu anw bɛɛ ka mali nin ni y'o tiɲɛtɔ de ye an bɛɛ ɲɛna ya Allah an ka mali ka tiɲɛ i ka kɛ kira fara Mamadu kama kana sanga mali ka tiɲɛ i ka kɛ mali ma ɲuman su kama kana sanga mali ka tiɲɛ ya Allah i tulo bɛ n na Yusuf ye mali kalifa i la ma fɛn mun faamu don o don kɛlɛ o ye mun ye mali nin kɔnɔ ma fɛn min faamu don o don ɲɔgɔn sama o ye mun ye mali nin kɔnɔ ma fɛn mun faamu don o don joli bi bɔn o ye mun ye mali nin kɔnɔ ne ma faamu mali kɔnɔ ma ɲɛmaw ni ye mun ye mali nin kɔnɔ malidenw negera mɔgɔ wɛrɛ bolo fɛn fɛn f'u bɛna an ka mali ba tiɲɛ ya Allah n b'i deli la kana sɔn an ka mali ka tiɲɛ bɛnbaliya man ɲi malidenw ye o bɛnbaliya man ɲi bɛnbaliya man ɲi ne balimaw bɛnbaliya in bi gɛlɛya wele Sunjata Keyita ye i t'i wuli wa u bɛna anw ka mali ba tiɲɛ Cɛbataara Wele ye i t'i wuli wa u bɛna anw ka mali ba tiɲɛ Ebita Kulubali ye u t'i wuli wa u bɛna anw ka mali ba tiɲɛ Damɔzɔn Jaraw ye u t'i wuli wa u bɛna anw ka mali ba tiɲɛ Hey Modibo Keyita ye i t'i wuli wa u bɛna anw ka mali ba tiɲɛ bɛnbaliya man ɲi ne balimaw bɛnbaliya in bi gɛlɛya wele n ko Mali maakɔrɔw ye sɛgɛn ni ɲɛni kɛ ni y'u ka baara kɛtɔ ye f'u ye u ye kurukafuga labɛn k'a d'anw ma u ye sinankunya labɛn k'a d'anw ma u ye sigikakuma labɛn k'a d'anw ma u ye bɛn ni kelenya labɛn k'a d'anw ma u ye kotɔɲɔgɔn tala de f'anw ye bɛɛ do da kelen ka bɔ da kelen fɛ k'anw ka na sɔn an ka mali ka tiɲɛ ne bi wele bi la mali faamaw ma ne bi wele bi la mali dɔnnibaw ma ne bi wele bi la mali denmisɛnw ma a bɛɛ ka jan
bayi